Okay, good evening mga boss. Welcome din sa ang Facebook page. Sa Boss Casual Tres Guide, matagtakaroon og pa-advance combination para ugma January 28, 2026, adlaw na Merkoles. I-recap sa nato mga bossing ang resulta karong adlaw ay atong proceed sa tuwang pang all draw guide para ugma. Okay, first draw 2 PM 692. Congrats on the spot. Pasakay no. Rumble sa 2 PM. Sunod 618, congrats on the spot Rumble, all subscribers GC, og all SP member. Sunod 138 is slide ta mga boss, no? Rest back po ni. Sayang. Sige lang, no? Okay. Proceed ta sa to ang pang all draw guide mga bossing para ugma sa ganala mo sabay lang. All draw guide, hot combi, natay 236, 697, 836, 401. 3D STL palipatdan target grumble gyapon no para sure ball. Okay, next ha. Murag di na moagi atong pentel pen, nalimot ko kuan mga boss. Butang og ink. Sunod ta sa tuwang pamitsa. Uy. Nindot ni pamitsa oh. 128, 180. Missing number. Kini-rest back na 128057. Kini po rest back na ni. Target rumble. Okay, next ta. Sa atong isunod na guide. Pasakay numero 5 539, super hot na kayo ni. Masin ganahan mo na all draw ugma. Samot na niyo. May buwan to. Target rumble gyapon mga boss. Ayan, last. Okay, best tryo 5 2 0. Target cheese, try all, target piso. Okay, kana lang mga boss ang atuang pang all draw guide para ugma. Hope to win ta and God bless all. Paki-like lang ko mga bossing og paki-share. Bye-bye.